Ito si Jalil, umaakit na doon sa headboard. Malaki na talaga ang anak natin. Marunong na umakyat-akyat. Tigilan mo ako niyan. Nakaakyat-akyat ka dyan, di ka makababa. Sit down muna. Sit. Kumaingay. Inuhin kita dyan. Huwag ka maingay, ha? Sit. Sit first. Go sit. Sit, anak. Sit. Yan. Now, go sit muna. Go sit muna. Yan. Very good. Oh, go. Sit. Sit. You can do it. Sige na. Sit na, anak. Sit. Hindi ka na natatakot sa heights? Palakan mo na, anak. Ayan, ganyan muna. Okay. Oh, bricks. Ayan. Oh, tapos. Go. Ayan. Oh, ayan, very good. Ba't umakyat ka pa talaga, ha? Baba. Baba ka. Sit muna. Tapos. Yan. O, tapos. Yan. Okay. Dug.